Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne dizaine de minutes et comme d'habitude, depuis sa papamobile a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Comme d'habitude, après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dagli Atti degli Apostoli. Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi. Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro. Parola di Dio. Des Actes des Apôtres. Comme était survenue une intense discussion, Pierre se leva et dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière qu'eux. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. After there had been much debate, Peter stood up and said to the assembly, My brothers, you know that in the early days God made a choice among you that I should be the one through whom the Gentiles would hear the message of the good news and become believers. And God, who knows the human heart, testified to them by giving them the Holy Spirit, just as he did to us. We believe that we will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as they will. The word of the Lord. Aus der Apostelgeschichte.
In jenen Tagen entstand in der Gemeinde in Jerusalem ein heftiger Streit. Da erhob sich Petrus und sagte zu ihnen: Brüder, wie ihr wisst, hat Gott schon längst hier bei euch die Entscheidung getroffen, dass die Heiden durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und Gott, der die Herzen kennt, hat dies bestätigt, indem er ihnen ebenso wie uns den Heiligen Geist gab. Wir glauben, durch die Gnade Jesu des Herrn gerettet zu werden, auf die gleiche Weise wie jene. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de una larga discusión, se levantó Pedro y les dijo: Hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. وبعد جدال طويل قام بطرس وقال لهم: أيها الإخوة، تعلمون أن الله اختار عندكم منذ الأيام الأولى أن يسمع الوثنيون من فمي كلمة البشارة ويؤمنوا، والله العليم بما في القلوب قد شهد لهم، فوهب لهم الروح القدس كما وهبه لنا، فلم يفرق بيننا وبينهم في شيء، وقد طهر قلوبهم بالإيمان. فنحن نؤمن أننا بنعمة الرب يسوع ننال الخلاص كما ينال الخلاص هؤلاء أيضا. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli Ewangelię i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać? Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak oni.
Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Le livre des Actes des Apôtres raconte que Saint Paul, après cette rencontre qu'il avait transformée avec Jésus, est accueilli par l'Église de Jérusalem grâce à la médiation de Barnabé et commence à proclamer le Christ. Cependant, à cause de l'hostilité de certains, il est obligé d'aller à Tarse, sa ville natale, où Barnabé le rejoint pour le faire participer au long voyage de la parole de Dieu. Le livre des Actes des Apôtres que nous sommes en train de commenter aujourd'hui, je peux dire c'est le livre de ce long voyage de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être annoncée. Elle doit être annoncée partout. Ce voyage commence suite à une persécution forte. Mais cela, au lieu de provoquer un arrêt pour l'évangélisation, devient une opportunité pour élargir le champ ou propager la bonne graine, la sémence de la parole de Dieu. Ils doivent fuir, mais ils s'enfuient avec la parole. Et ils portent cette parole partout. Paul et Barnabé arrivent pour la première fois à Antioche, en Syrie, où ils restent une année entière pour enseigner et aider la communauté à s'enraciner. Ils annonçaient à la communauté juive, aux Juifs. Antioche devient ainsi le centre de propulsion missionnaire grâce à la prédication avec laquelle les deux évangélisateurs, Paul et Barnabé, touchent le corps des croyants qui, ici, à Antioche, ici, sont appelés pour la première fois chrétiens. De l'acte des apôtres surgit la nature de l'Église, qui n'est pas une forteresse, mais une tente capable d'élargir son espace afin que tout le monde puisse entrer et de donner accès à tous. L'Église est en sortie, ou alors elle n'est pas Église. Elle est en marche, s'élargissant toujours, afin que tout le monde puisse entrer. C'est une Église aux portes ouvertes. Toujours les portes ouvertes. Lorsque je vais quelques petites églises dans cette ville ou dans d'autres diocèses, les portes fermées, c'est un signe que je n'aime pas. Les églises doivent avoir toujours les portes ouvertes parce que c'est le symbole de ce que c'est vraiment une église. L'église doit être ouverte. L'Église est appelée à être toujours la maison ouverte du Père. De façon, c'est quelqu'un qui veut suivre les enseignements de l'Esprit et s'approche en cherchant Dieu. Il ne trouvera pas la froideur d'une porte fermée. Mais maintenant, il y a des problèmes. Cette nouveauté des portes ouvertes aux païens. Enfin, les apôtres prêchaient aux Juifs, mais ils ont frappé aussi la porte des païens. La nouveauté de la porte ouverte aux païens déclenche une controverse très vive. Certains Juifs affirment la nécessité d'être circoncis d'abord pour obtenir le salut et ensuite le baptême. Ils disent, si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, vous ne pourrez pas être baptisé.
après le rite juif et ensuite le baptême. C'était leur position. Et cette division, donc, Paul et Barnabé avaient consulté le conseil des apôtres, le conseil des anciens de Jérusalem. C'est un lieu, et donc il est considéré comme le premier conseil de l'histoire de l'Église, le conseil de Jérusalem ou l'assemblée de Jérusalem, auquel Paul fait référence dans la lettre aux Galates. Et une théologie spirituelle et disciplinaire très délicate est abordée, c'est-à-dire la relation entre la foi dans le Christ et l'observance de la loi de Moïse. Décisifs tout le long de l'Assemblée sont les discours de Pierre et Jacques, les piliers de l'Église mère. Ces deux invitent à ne pas imposer la circoncision aux païens et à leur demander seulement de rejeter l'idolâtrie et toutes ces expressions de cette c'est de là que vient le chemin commun. Et cela est enraciné avec la lettre apostolique envoyée à Antioche. L'Assemblée de Jérusalem nous offre une lumière importante sur les modalités avec lesquelles il faut affronter les différences et chercher la vérité dans la charité. Ce nous rappelle que la méthode ecclésiale pour la résolution de conflits est fondée sur le dialogue et de l'écoute attentive et patiente et sur le discernement réalisé à la lumière de l'Esprit. Et l'Esprit, en effet, qui aide à surmonter les fermetures, les tensions et qui travaille les cœurs pour qu'ils atteignent réellement la vérité, pour qu'ils atteignent enfin l'unité. Ce texte nous aide à comprendre la synodalité. C'est intéressant de écrire aux lettres. Les apôtres commencent, disons, le Saint-Esprit, nous pensons que. C'est vraiment dans la synodalité, il y a la présence du Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas une synodalité, c'est un parlement, c'est autre chose. Demandons au Seigneur de renforcer chez tous les chrétiens, surtout chez les évêques et les prêtres, le désir et la responsabilité de la communion. Que le dialogue nous aide à vivre l'écoute et la rencontre avec les frères dans la foi et avec ceux qui sont éloignés pour goûter et manifester la fécondité de l'Église, appelée à être à tout moment mère joyeuse de nombreux enfants. Je vous remercie. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, les Actes des Apôtres racontent comment saint Paul, suite à sa conversion, accomplit son premier voyage missionnaire. C'est la persécution qui en est la cause et qui devient une opportunité pour semer au loin la parole. Au cours de ce voyage, la prédication s'adresse aussi désormais aux païens. L'Église apparaît dans sa vraie nature, non pas une forteresse, mais une tente capable de toujours s'élargir, une Église en sortie, aux portes ouvertes. Mais cette ouverture aux païens pose des questions théologiques et disciplinaires difficiles et crée la controverse. Quel rapport y a-t-il entre la foi au Christ et l'observance de la loi de Moïse?
Les apôtres réunis affirmeront que seul Jésus nous sauve par sa grâce. Ce n'est pas la circoncision qui compte, mais la foi agissant par la charité. Ce concile de Jérusalem, le premier concile de l'histoire, nous montre comment, dans l'Église, doivent être surmontées les divergences et rechercher la vérité dans l'amour. La résolution des conflits passe par le dialogue, l'écoute attentive et patiente, le discernement à la lumière de l'Esprit Saint qui œuvre dans les cœurs pour l'unité, le bien et la vérité. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i francofoni, in particolare i pellegrini dalla diocesi di Sees, accompagnati da Monsignor Habert, e quelli della diocesi di Coutances, con Monsignor Le Bourg, il direttore dell'insegnamento cattolico della Vandea, con Monsignor Jacquelin, e quelli della diocesi di Le Mans, con Monsignor Lesseau. I inconfermati della diocesi di Bayeux-Lissieux, con Monsignor Boulanger, e gli studenti delle scuole superiori della diocesi di Saint-Étienne, con Monsignor Bataille. Chiediamo al Signore di vivere tra i cristiani in dialogo, l'ascolto e l'incontro, al fine di manifestare al mondo la fecondità della Chiesa, chiamata ad essere madre di una moltitudine di figli. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins du diocèse de Sées, accompagnés par Monseigneur Habert, et ceux du diocèse de Coutances avec Monseigneur Le Boulch, les directeurs de l'enseignement catholique de Vendée avec Monseigneur Jacquelin, et ceux du diocèse du Mans avec Monseigneur Lesseau, les confirmés du diocèse de Bayeux-Lisieux avec Monseigneur Boulanger, et les lycéens du diocèse de Saint-Étienne avec Monseigneur Bataille. Demandons au Seigneur de vivre entre chrétiens le dialogue, l'écoute et la rencontre, afin de manifester au monde la fécondité de l'Église, appelée à devenir la mère d'une multitude de fils. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of today's audience. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Acts of the Apostles, we now consider St. Paul's first missionary journey. Following a fierce persecution, Paul and Barnabas, prompted by the Holy Spirit, set off to preach the gospel abroad. As a result, the good news was also preached to the Gentiles. This initially caused a lively controversy as to whether a strict adherence to the Mosaic law was required of these converts. To discern God's will in these matters, the apostles gathered in Jerusalem and came to a new and shared understanding. The Council of Jerusalem shows us that the way of resolving issues among Christians is an attentive listening to others, yet always under the guidance of the Holy Spirit. Let us pray that God will strengthen in us the desire to embrace the path of dialogue and to listen patiently to one another and to the voice of the Lord.
The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Indonesia, Israele, Malesia, Filippini e Stati Uniti d'America. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England, Hungary, Malta, the Netherlands, Norway, Indonesia, Israel, Malaysia, the Philippines, and the United States of America. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec Pape François. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Anschließend wird Papst Franziskus ein persönliches Grußwort auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe zur Apostelgeschichte hören wir heute, wie das Wort Gottes von Jerusalem aus immer weiter in die Welt hinausgeht. Barnabas und Paulus machen die Botschaft Christi in Kleinasien bekannt. Sie verkündigen das Evangelium nicht nur den Juden, sondern zunehmend auch den Heiden. Die junge Kirche ist wie ein Zelt, das sich dadurch auszeichnet, dass sein Raum erweitert und so allen Einlass gewährt werden kann. Doch diese Offenheit löst unter den Judenchristen eine Kontroverse über das rechte Verhältnis des Glaubens an Christus und der Befolgung des mosaischen Gesetzes aus. In der dazu einberufenen Versammlung der Apostel und der Gemeinde von Jerusalem gelingt es schließlich Petrus und Jakobus, die Einheit zu stärken. Petrus lädt die Brüder ein, den neu bekehrten Heiden kein neues Joch aufzulegen, im festen Glauben, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus und nicht sonst gerettet werden. Jakobus ermahnt die neuen Gläubigen, den Götzendienst in all seinen Äußerungen und Unzucht zu meiden. Dies wird in einem Schreiben, dem sogenannten Aposteldekret, festgelegt, das an alle Gemeinden versandt wird. Wir können es als den Anfang eines synodalen Elementes in der Kirche ansehen. Die verschiedenen Auffassungen werden durch das aufmerksame, geduldige Hören aufeinander und die Unterscheidung im Licht des Heiligen Geistes zur Einheit geführt. Saluto di cuore i pellegrini di lingua tedesca, in particolare il gruppo di fedeli da Eninger e gli studenti dall'Accademia di Polizia da Münster. Celebrando il mese missionario straordinario, chiediamo allo Spirito Santo di renderci capaci di aprire le porte del Vangelo a tutti i popoli e di essere testimoni autentici dell'amore divino. Il Signore vi accompagni sul vostro cammino.
Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewandt. Herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache, insbesondere die Gruppe der Gläubigen aus Enniger und die Studenten der Hochschule der Polizei in Münster. Mit der Feier des außerordentlichen Missionsmonats bitten wir den Heiligen Geist, uns zu befähigen, die Tore des Evangeliums für alle Völker zu öffnen und uns zu authentischen Zeugen der göttlichen Liebe zu machen. Der Herr begleite euch auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la naturaleza de la Iglesia según nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia no es una fortaleza cerrada, sino una tienda de campaña capaz de agrandarse para recibir a todos. Es una iglesia en salida, una iglesia con las puertas siempre abiertas. En Antioquía de Siria, donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos, Pablo y Bernabé inician el primer viaje misionero. En las diferentes comunidades de la predicación del Evangelio en las sinagogas de la diáspora se pasó al anuncio a los paganos, que Dios también llama a la fe. Esta novedad de apertura a otros que no eran judíos desencadenó una controversia. Algunos judíos afirmaban la necesidad de la circuncisión para la salvación. Para resolver esta cuestión, recurrieron a la asamblea de los apóstoles y de los ancianos, y tuvo lugar el así llamado Concilio de Jerusalén, en el que se afrontó la relación entre la fe en Cristo y la observancia de la ley de Moisés. Pedro y Santiago, columnas de la Iglesia, invitaron a no imponer la circuncisión a los paganos que se convertían a la fe, sino solo a que rechazasen la idolatría y todas sus expresiones, pues solo la gracia del Señor Jesús es causa de salvación. La Asamblea de Jerusalén nos enseña cómo enfrentar las divergencias y buscar la verdad en la caridad. Nos ayuda a entender que la sinodalidad es el método eclesial para reflexionar y confrontarse, basado en el diálogo y en el discernimiento a la luz del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pido al Señor que refuerce en nosotros y en todos los cristianos, especialmente en los obispos y en los presbíteros, el deseo de la responsabilidad por la comunión, el diálogo y el encuentro con todos los hermanos sin excepción, para manifestar la fecundidad de la Iglesia llamada a ser madre feliz de muchos hijos. Que Dios los bendiga. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole, en espagnol, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Presentes nesta audiência, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações,
pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças, aos jovens, aos idosos e todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Nos Atos dos Apóstolos, vemos como Paulo, enfrentando algumas hostilidades no seu anúncio de Cristo, teve que ir para Tarso, onde algum tempo depois aceitou o convite de Barnabé de participar numa viagem para difundir a palavra de Deus. Tal viagem teve início no meio de perseguições, que, longe de esmorecer os ânimos, abriram novos horizontes para a evangelização. Durante esta primeira viagem apostólica de Paulo, o Espírito Santo mostrou como os pagãos também estavam chamados à fé, pois a Igreja, longe de ser uma realidade fechada em si mesma, é uma casa com as portas abertas para todos. Diante desses acontecimentos, surgiu uma discussão acalorada sobre a necessidade da circuncisão mosaica. Por isso, Paulo e Barnabé foram até Jerusalém para se reunir com os apóstolos. Assim, superando tensões e fechamentos, à luz do Espírito e na verdade da caridade, puderam discernir juntos que a salvação se deve exclusivamente à graça do Senhor Jesus e que a essência da Igreja é realmente a de ser uma mãe fecunda de muitos filhos. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto cordialmente tutti, in particolare i diversi gruppi venuti dal Portogallo e dal Brasile. Il vostro pellegrinaggio a Roma vi aiuti ad essere pronti a far parte della Chiesa in uscita, dando una testimonianza gioiosa del Vangelo e dell'amore di Dio per tutti i suoi figli. La Vergine Santa vi guidi e protegga. Amados peregrinos de língua portuguesa, saúdo-vos cordialmente a todos, em particular os diversos grupos vindos de Portugal e do Brasil. Possa a vossa peregrinação a Roma ajudar-vos a estar prontos a fazer parte da Igreja em saída, dando um testemunho alegre do Evangelho e do amor de Deus por todos os seus filhos. A Virgem Santa vos guie e proteja. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في تعاليمه حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل، تكلم البابا اليوم عن رسالة بولس وبرنابا ومجمع أورشليم. فبعد أن بشر بولس وبرنابا الوثنيين وفتحت لهم أبواب الإيمان، وجد الرسل أنفسهم أمام قضية في غاية الحساسية، وهي
العلاقة بين الإيمان بالمسيح والتقيد بشريعة موسى. هذه القضية أثارت بينهم جدلا شديدا. عندها دعا بطرس الإخوة إلى عدم فرض نير لا يطاق على رقبة أولئك الذين يقبلون المسيح، وأن يؤمنوا أن الخلاص يتم بنعمة الرب يسوع. هكذا أوضح البابا أن جماعة أورشليم تقدم لنا نورا هاما لكيفية التعامل مع الخلافات والسعي للحق بالمحبة، وتذكرنا بأن نهج الكنيسة في حل النزاعات يقوم على الحوار الذي هو إصغاء متنبه وصابر، وعلى التمييز في ضوء الروح القدس الذي يساعد على التغلب على الانغلاقات والتوترات، ويعمل في القلوب للوصول إلى الوحدة في الحقيقة والخير. وختاما، أوصى قداسة البابا بالمحافظة على الرغبة في الشركة وروح المسؤولية، وبعيش الحوار والإصغاء واللقاء مع إخوتنا في الإيمان ومع البعيدين عنا، لنتذوق ونظهر خصوبة الكنيسة، مدعوة أن تكون في كل زمان الأم المبتهجة بأبنائها الكثيرين. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. La Chiesa non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio e di dare accesso a tutti. È una Chiesa con le porte aperte e ciascuno è chiamato a irradiare la luce di Cristo in tutto il mondo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من مصر ومن الشرق الأوسط. إن الكنيسة ليست معقلا مغلقا، ولكنها خيمة قادرة على توسيع رحابها لتسمح للجميع بدخولها. إنها كنيسة مشرعة الأبواب، والكل مدعو لأن يشع نور المسيح في جميع أنحاء المعمورة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue arabe et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługi następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Drodzy bracia i siostry, dzieje apostolskie przypominają, że święty Paweł po swoim nawróceniu, przyjęty przez Kościół jerozolimski wraz z Barnabą, udaje się do Antiochii Syryjskiej. Przez cały rok obydwaj głoszą Ewangelię, nauczają o zmartwychwstałym Chrystusie. W Antiochii po raz pierwszy wyznawcy Chrystusa zostają nazwani chrześcijanami. Otwarcie się na pogan rodzi jednak kontrowersję ze wspólnotą żydowską. Wyrasta żądanie: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
Paweł i Barnaba udają się do Jerozolimy, by rozstrzygnąć tę kwestię w porozumieniu z apostołami i Radą Starszych. To zgromadzenie, uznane za pierwszy w dziejach Kościoła sobór, zdecydowało, aby nie zmuszać pogan do obrzezania, a jedynie nakłaniać ich do odrzucenia bałwochwalstwa i jego przejawów. Atmosfera tego spotkania, wypowiedzi apostołów Piotra i Jakuba, braterska narada, jedność w podejmowaniu decyzji będą na przyszłość dla Kościoła ważną wskazówką co do sposobu rozstrzygania spraw, różnicy poglądów, kwestii spornych, rozumienia kolegialności i synodalności. Prośmy Pana, by także nasze życie przenikał dialog, umiejętność słuchania innych i życzliwość wobec braci. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi e in modo speciale gli organizzatori della mostra dedicata al cardinale Adam Kosuchewski, inaugurata ieri alla Pontificia Università Gregoriana. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale fu prigioniero dai campi di concentramento di Auschwitz e di Dachau. In seguito, per oltre 60 anni, svolse il ministero missionario in Zambia. Con coraggio annunziava il Vangelo, intrepido lottò per la dignità e i diritti degli abitanti dell'Africa, promosse la costruzione di chiese, di scuole, di ospedali e di case di cura. L'opera di questo instancabile evangelizzatore polacco possa aprire i nostri cuori alla necessità dei fratelli che vivono in paesi di missione. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków, a szczególnie organizatorów wystawy poświęconej kardynałowi Adamowi Kozłowieckiemu, otwartej wczoraj w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W latach II wojny światowej był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. Później ponad 60 lat pełnił posługę misyjną w Zambii. Odważnie głosił Ewangelię, niezłomnie walczył o godność i prawa dla Afrykanów. Inicjował budowę kościołów, szkół, szpitali i domów opieki. Niech dzieło tego wybitnego polskiego ewangelizatora otworzy nasze serca na potrzeby braci żyjących w krajach misyjnych. Z serca Wam błogosławię. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne che accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je suis avec une grande inquiétude ce qui se passe actuellement ces jours-ci au Chili. Je souhaite qu'en arrêtant les manifestations violentes grâce au dialogue,
nos pairs pour trouver des solutions à cette crise et faire face aux difficultés que l'on générait pour le bien de toute la population. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne et tout particulièrement je salue les sœurs augustiniennes missionnaires qui célèbrent leur chapitre général et je les encourage à suivre l'Évangile avec un enthousiasme renouvelé, soutenu et éclairé toujours par la grâce du Seigneur. Je salue la délégation de la mairie de Accumoli. Je salue aussi les différents groupes paroissiaux et particulièrement les fidèles venus de San Martino in Pensilis et di Avignano. Et pour terminer, je salue les jeunes, les personnes âgées, les malades et les jeunes mariés. Hier, nous avons célébré la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II. Je vous invite à imiter ce maître de foi et de vie évangélique, exemple d'amour pour le Christ et pour l'homme. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 10h, en direct de Rome, vous pourrez suivre la messe pour la clôture du synode sur l'Amazonie. Donc, dimanche prochain, 10h. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.